অজানা রোগে আক্রান্ত অসহায় গৃহস্থের পরিবারের পাশে দাঁড়ালো জম্পুজলা প্রেস ক্লাব। মঙ্গলবার বিকেল 4:30 জানা যায় জম্পুজলা এলাকার লুংকাম এলাকার ডেভিড রানী কাইপিং অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিছানায় শয্যাশায়ী। খবর পেয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ালো জম্পুজলা প্রেস ক্লাব। এই দিনে মঙ্গলবার বিকেলে জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের এক প্রতিনিধি দল অজানা রোগে আক্রান্ত গৃহস্থ লাল জি কিম কাইপিংয়ের স্ত্রী ডেভিড রানী কাইপিং অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী, এমনকি ওনার শরীরে বিভিন্ন জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে যায় জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের অ্যাডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ দেববর্মা, সেক্রেটারি শিবচরণ দেববর্মা, সদস্য সুমিত দেববর্মা, ডিকে মলচুম, বিশ্বজিৎ দেববর্মা, সালকামচাং দেববর্মা, ইয়দীপ দেববর্মা, সুব্রত দেববর্মা, নিত্য দেববর্মা, ব্রজ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন ডেভিড রানী কাইপিংকে দ্রুত জম্পুজলা থেকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি শিবচরণ দেববর্মা সহ অ্যাডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ দেববর্মা। জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সমস্ত জনগণ। गाबर्दि बाजार हेकेबा बिसारमंज बाजारनि जे फालनाय जे पायनाय जे लुकुर सिनि डेभिडानि काइपें बुकुजोंनो जे बनि हामिया नायनो बागै खक्सा खंनि जे याफानाय रग जों पुइलान हामाय बंनोसो हामाय मारनाय बर खाकुफोर याफारिनो जों दिनि बंनि बंनि लुकुंगो याफारपायमान अराग जों जम्पुजला प्रेस क्लाब ngैनाय दिनि बुनि सा हामियानो अर बुसुक दं ग्रि जों साइमिया जम्पुजलानि ngैनाय जों बाजार हातिरावबो खांमानि जे मानतै जे पारितै बनि sak hamtung hलै जों दिनै माबा फायखा आबनो थाइ थाइ साइखनाय सिनि जम्पुजलानि एडभाइजार ngै बबा किसा कक साइखनार नंगौ बेलाय हामबाय सिनि प्रेस क्लाबनि जत आदं रंनो सिनि जत प्रेस क्लाबनि आदं रं जत न कष्ट खलालि जों बिनि काहिनी जों साइमानका पहिला जों ब्रनि कक खनागा यूट्यूब नि बिसिंति आमफोर जों बंनि न खबर नाखा बरक बजागा दं के जों बरबाय जुगाजुग खायगा बरंनि आर्थिक अवस्था बाहाय जों आबर खबर नाखा के बेलायनो हामिया ताई रुगि बारिजा खनि जों खनावैनाय सिनि प्रेस क्लाबनि जत आदं रं बाजार बाजार गुरिलायि जों रां थमलायका खांलायका जत खागोनां रग सोनो याफारका जों बरंनि बिसिंति जों दिनैसिम दाखबनो जों याफारि मानखा आबन बागै जों जत याफारनाय नरबा हामबाय मारवो ताव जों अमनो दियायो ओ रां पैसानि बिसिंति सिनि बुखु डेभिड रानी काइपें हामै बासाथों जों ताइसिंनो बरबाय किसा कगु सालायका ताव बर जिबियो त्लांनान बागै प्रिपेरेसन नाजाक हाइन बागै सिनो ओ रां रफायमाने जों खाखायो যথেষ্ট সামুঙ্গ নাংনাই সয় চিকিৎসা খাইনা জরানো ব রাংবো মানখা আন বাগै जों যত রাং রাফারনানো जों हामबाय मारो ताइसिनि प्रेस क्लाबनि যত आदं रग जरा कष्ट खाय रां पैसा थुमै रनाय रनो बरनो हामबाय मारो फायदि जों सिनि दाखौ এইকা सिनि डेभिड रानी काइपेंनि बुनि लगिसन खुबथै जों किसा कक खनाले